Birkumar Deborma sini menggunakan Gojang Division ni Vice President Borang Pradeep Deborma Sarobang sini menggunakan Gojang. Ambai ini sini Belbari Gobindo Hall obo o jago sing han hai kaisa jutho koksa le mupanda oro phai sokoika sini BJP ni District Secretary tai sini amcheni no Honorable MDC Manamuna Bones tai sini bodi mothani Vice Chairman tai sini Mondol ni tongo President Secretary tai Tibramothani Block Committee ni tongo President Secretary ro YTF jotono milai tini o panda khaileka tai tini chung actually tini agenda kaisa no tini o 12 takar jolabo duita sub division tongo kaisa jiranya sub division kaisa tin jomjo sub division miya angkai chung jomjo sub division ni 17 ta beshi na ti chung khaiya tini ke chung o Belbari amsaini je tin 12 ta beshi tongo amno tui jo tho chung BJP IPF ti promo thamile huino tini bas kagni je nirbachon 2024 ni loksabha election অবশ্যই যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে ইয়া হলো যে থানায় 2 তারিখ মার্চ যে বিজেপি আইপিএফ ত্রিপুরা মথাবো জায়গা এলায়েন্স খামানি ইয়া হলো जों যতন পূর্ব আসন বাই পশ্চিম আসন কাইসা চিনি পশ্চিম আসনকে চিনি প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বরমনা বিপ্লব কুমার দেবজি বদিনি ফাইনা তংমানি সপাইলিয়া বনজों বিপুল বদ খাই কপ্লাই খাই রহনান বাগিনো দিনিনো অ যে আচকলাইনি যে কক্সাবলাই পান্ডানি মেইন এজেন্ডা আর তা কাইসা চিনি পূর্বাসন চিনি মহারানী যে কৃতি সিং দেববর্মা চিনি বুবাগ্রানি বাই এবং স্বয়ং যে রাজবংশনি যে থুই যে 186 নাম্বারনি বসা নিমানস বরণ বংশ পরম্পরা চিনি হানিনো বিনি বুথুই जों মহাই তিনি কপাল কাহা হাইনি হাই जों কিফিলে মানফি কানি जों ওয়ান সুবি নাইমানো আর বাকি দুইটা যে কেন্দ্রনো गोबां कोट टाका जत मार्जिन गोबां बायखाय जितिनान बागैनो इनि जागा जत जागानो तिनि चिनि जत एकटा कमिटि बा मीटिंग चलिलाय दङ आर चिनि अ ताकर जलावबो जों अमनो चेष्टा खालाय दङ हाईएस्ट मार्जिन बायखाय जों बिप्लब कुमार देबजी न जों गोबां बुरे पास खायरनाय अबन चिनि टारगेट एवं बसकानो दिनो जों अ जे एलायंस हाय चिनि जे एकर्ड न चिनि जे दिल्लीओ जे जों एकर्ड खाय गमनि दाके इमप्लिमेंट खायनाय बागैनो जों जतन